Good morning, good morning, good morning. Mao ni ang among paagi sa pag himo og among kaugalingon nga paagi sa fried rice. Gisa ta og panakot. Pagkahuman sa panakot mag-golden brown na, atong budburan og karne para malamian. Naa magda og lasa diha ang atong karne. Labira, mikos-mikos, mga amigo nga amiga. Birahi, chatsahi, ug sayawi. Nan karon kinaluto na ang atong karne. Padadyon sa paghuwad sa atong hotdog ug ham. Onja, gisa, luto, mikos. Maura na diha. Inana kasadyon ang pagluto sa atong fried rice or sinangag nga kanon. Pwede ra gihapon na nimo og sangagon diretso, butangan ra og asin. Gisahan og ahos og sibuyas, fights na nara na nato. Kini opsyon na ni nato og sagulan og mga ginagmayng mga pakulor-kulor sa atong niluto, di ba? Og ihuwad ang atong vegetables nga gipang kanang ad-ad aw dili ad-ad, gipang kuskus ba? Naay carrots diha, naay palidya, ug uban pang mga malang mananap. Mikos. Birahi, chatsahi, ug sayawi. Aron healthy gihapon ang atong fried rice. Yeah. Pagkahuman, atong ilunod na usab ang atong kanon sunod ani. Yeho, aron malamian. Hala, mikos perme. Aron tibway. Naidapli na to ang mga gipanggisa na. Scrambled. Og jabuan og itlog aron mas malamian pagajod. Di Hala. Naana. Inana na ang paagi. Kay aron mayami ang atong pamahaw karong buntaga. Mahaw na ba mo diha? Ugwa pa, nagluto pa mi haring dapita. Karon taod-taod. Makapamahaw na gajud ta. Hala, gimikos na pud og apil ang itlog. Unsa may sunod ijabuan ni ron? Uy, naa may mga puti-puti. Ang kanon naman dahil nang gisunod og jabo diha. Hala. Jabo ang kanon, mikos. Maon na ni. Charang ni ana. Kinani ra ang among paagi. Dali na, mga na ta. Kaya ang uban, dili man mukaon og dinagko nga ad-ad sa mga palidya. Og buwad. Inana ra, matik na ad-aran ra na og ginagmay. Aron healthy gihapon. Mao na to.